Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Nana Shastra Vicharanai Kanipuna Saranya Kalau Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nande Namattaliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nande Namattaliko. There is a yajna kunda. Ľudia vidia to tak, že to je jagiaku nejaký. Srishti sitting there. Sedíš tam. Fire is lit. Krásne sedí. Zalieva to gui na oheň. Then he is chanting Sahasra Sirsha Purushaha Sahasraksha Sahasrapad Sabhumi Vishwato Vidyat Tatyang Chudadasangulam Swaha Idam Vishnave Idam Namama. So he is chanting like this. Toto čentuje. This is yajna, right? Toto je jagya, že? But before he started doing this, Ale predtým, než začal toto robiť, he has to make plan. musí urobiť plán. He has to go to market to procure ingredients. Musí ísť na trh a zabezpečiť si prísady. He has to clean the place. Musí očistiť to miesto. He has to build the yajna kunda. Musí postaviť ten jagiaku. So what is this? To čo to je? All these activities are part of yajna. Všetky tieto aktivity sú časti jagie. Because everything he is doing, preparing, targeting to the culmination of doing swaha, yajna. Všetko, čo toto robí predtým, vyvrcholí ako keby v tej sváha jagi. So similarly, you preparing yourself for reading, chanting, doing deity seva, but you are preparing. That is like that part of bhakti, in that way. To isté je to s čítaním, s spievaním, robením sevy, to všetko je súčasťou bhakti. Bez bhakti nemá naša existencia na život zmysel. Why do we exist? Prečo existujeme? We exist to serve Krishna. Existujeme na to, aby sme slúžili Krišnovi. Makes sense, sadhu? Yes. Makes sense. Okay. When somebody is on the platform of Raganuga, Keď je niekto na úrovni Raganuga, that time sometimes without even brushing his teeth, he can also serve Krishna. v tom prípade aj počas toho, jak si čistí zuby, tak... Bez toho, že by si vôbec vyčistil zuby? Bez toho, že by si vyčistil zuby, tak už In the level of prema, na these úrovni are prema not applicable. toto sa neaplikuje jednoducho. But in sadhana bhakti, that is the process. Sadhana bhakti je to súčasťou toho procesu. So when we practice in this way, it will eventually evolve the platform of bhava, then raganuga bhava, like that. Keď praktikujeme takýmto spôsobom, tak postupne sa to rozvíja bhavu, raganuga bhakti a toto prejde. Rupa Goswami Jiva Goswami, he said bhakti is two types. Rupa Goswami, Jiva Goswami spomenul, No, Jiva Goswami. Jiva Goswami spomenul, že bhakti sú dva typy. Sadhana bhakti and sadhya bhakti. Sadhana bhakti a sadhya bhakti. That means sadhana bhakti and bhava bhakti. Sadhana bhakti a bhava bhakti, to znamená. He is not saying like Rupa Goswami said, sadhana bhakti and bhava bhakti and prema bhakti, like that he is having different categories. To není tak, jak Rupa? Rupa Goswami, že on rôzne kategórie tej bhakti pomenoval. So that means if you read Prabhupada's purport, let me tell you. To znamená, že keď čítaš význam Prabhupádov In Nectar of Devotion, v Nektári oddanosti, while discussing sadhana bhakti, keď sa tam diskutuje sadhana bhakti, Srila Prabhupada has given a very beautiful analysis. Srila Prabhupada dal veľmi krásnu analýzu.
Sadhana bhakti may also be divided into two parts. On hovorí, že sadhana bhakti môže byť takisto rozdelená na dve časti. The first part is called Prvá časť sa volá service according to regulative principles. služba na základe obmedzujúcich zásad. That is sadhana bhakti. To je sadhana bhakti. One has to follow these different regulative principles Človek musí nasledovať tie rozličné obmedzujúce zásady by the order of the spiritual master. na základe pokynu duchovného učiteľa. You remember whatever we are saying early in the morning, waking up, doing all these instructions have been given to us by Guru. Under the Guru guidance, we are practicing this is sadhana bhakti. Pamätáte si všetky tie aktivity, vstávanie, ísť na toaletu, proste toto všetko dá nám Guru, tento pokyn ako súčasť tej sadhana bhakti. And whatever instruction Guru gives, that is coming from scripture. A čokoľvek dá šastra Guru, čo nám dá Guru, tak to pochádza z písem. I read the verse Usujja Mutrade, the verse I quoted. So this is coming from scripture. Ten verš, čo som citoval, to pochádza z písem. So Prabhupada said there can be no question of refusal. Prabhupada hovorí, že není otázka nejakého odmietnutia. Means the instruction Guru gives following Shastra, we cannot refuse, we have to follow. Ide o to, že akokoľvek ten učiteľ dá tú inštrukciu, tak není otázka odmietnutia, musíme to následovať. Ako je to That is called Vaidhi Bhakti, to sa volá, že Vaidhi Bhakti, or regulated devotional service. alebo teda regulovaná oddaná služba. One has to do it without argument. Treba to vykonávať bez nejakých protirečení. Then another part of sadhana bhakti is called raganuga bhakti. Ďalšia časť sadhana bhakti sa volá Raganuga bhakti. The raganuga bhakti refers to the point at which Raganuga bhakti odkazuje na bod, v ktorom by following the regulative principles, nasledovaním obmedzujúcich zásad one becomes a little more attached to Krishna sa človek trochu viac pripúta ku Krišnovi and execute devotional service a vykonáva oddanú službu out of natural love. z prírodzenej lásky. So how it is happening? A ako sa to deje? Under the instructions of a bona fide guru, Pod pokynmi bona fide gurua, without having any restraint to the processes, bez toho, že by mal človek nejaký odpor k tým procesom, we execute our devotional service. vykonávame našu oddanú službu. We have a conducive mood. Máme k tomu takú priaznivú náladu. That helps us to be awakened to the platform of spontaneous devotion. So this is how it happens. To je to, jak sa to deje. And then at the stage of spontaneous devotional service, V štádiu spontánnej oddanej služby, if sometimes some rules are not followed, that is also accepted. niekedy sú niektoré pravidlá není nasledované, to sa tam tiež akceptuje. At that time, V tom čase they don't deliberately disregard religious principles. a oni, není to tak, že by úmyselne zanedbávali tie náboženské But zásady. because of their spontaneous attraction to serve Krishna by following a particular mood, Ale kvôli tej, their attachment to certain principles may be neglected. kvôli tej spontánnej pripútanosti k určitej vykonávaniu oddanej služby, tak určité detaily technické ako keby mohli byť zanedbané. In spontaneous platform, they may not follow certain regulations, Na spontánnej úrovni nemusia nasledovať určité regulácie, určité obmedzenia. but that is not a fault. That Nie, is to not a chyba. fault. To není akože ich chyba. Vishwanath Chakravarti Thakur says, Vyššia Čakravati takú hovorí, in certain cases, v určitých prípadoch, means in some devotees, cases, čo sa týka oddaných niektorých, when they follow scriptural injunctions, keď nasledujú nasledovania na pokyny písem,
the rules and regulations mentioned in the scripture, which is instructed by Guru, they practice. Tie pravidlá, princípy, regulácie popísané v písmach, ktoré nasledujeme na základe pokynu gurua. So when they follow this process again and again, Keď nasledujú tento proces znova a znova, they are awakened to the platform of Nishtha, dostanú sa, prebudia sa na platforme Ništa, Ruchi, Ruči Asakti. a Sakti. So at that time, the function of their senses V tom momente oni fungujú na Funkcie ich zmyslov? funkcie ich zmyslov. means their senses are only engaged in serving the Supreme Lord. Ich zmysly sú zamestnané iba v službe Najvyššiemu Pánovi. That becomes swabhaviki, that becomes natural. To sa stáva také prírodzené, svabhaviky. Okay? Then he's saying, how does it happen? O tom hovorí, ako sa to stane. He's giving an example. Dá príklad. Like in our family life, Ako v našom rodinnom živote. general people, they have their attachment to their husband or children, like that. Vo všeobecnosti ľudia majú pripútanosti ku svojmu manželovi, manželke, deťom. Right? In a family life, you see, wife is attached to the husband, father is attached to children, wife. It's like natural. V rodinnom živote vidíme, že je prirodzené, že manžel je pripútaný k manželke, manželka k manželovi, otec k deťom, matka k deťom, deti k rodičom. Je to prirodzené. That means To znamená, when we are following the rules and regulations, keď nasledujeme tieto pravidlá a obmedzenia, one of the rule is always you should listen to your guru. jedný z tých pravidel je, mal by si vždycky nasledovať, počúvať svojho guru. Bhagavatam. To je Bhagavata. In Bhagavatam there is description about Krishna's kindness, his bhaktavatsal quality, his dealing with the devotees. V Bhagavatam je popísané je o Krišnovej takej dobrote, o tom, že je Bhakta Vatsala, že je priateľ oddaných. When we hear from a realized soul, bona fide spiritual master, Keď počúvame od bona fide duše, od duchovného učiteľa, we get the test. we gain test, Získame chuť. získame chuť. Okay. This is how gradually your attraction to serve Krishna in a particular mood becoming natural. Toto je to, jak prirodzene sa tá nálada služby stane taká prirodzená. Therefore, Preto from the beginning we should be, agreeing to follow the principles and do as it is asked. preto by sme mali nasledovať všetky tie, súhlasiť s nasledovaním všetkých týchto pokynov, ako sa to od nás vyžaduje. Some unseen good fortune, Ktorí majú také nevídané dobrou šťastie, ako keby. Sú šťastliví. that means maybe in their past life they have associated with a pure Vaishnava. Možno, že v nejakých predchádzajúcich životoch sa združovali s čistými oddanými. Or maybe recently they have associated with a pure Vaishnava. Alebo nedávno sa združovali s čistými Vaishnavami. Vilakshana samskara vasena means by associating with such kind of elevated souls, Znamená, že združovaním sa s takýmito druhom pokročilých duší by listening to them, a počúvaním ich, an impression is automatically created in the heart. Impression. Ten dojem sa automaticky prebudí v srdci. Samskar, that's called To samskar. sa volá samskar. That's like if you associate with a thief, Ako keď sa združujeme so zlodejom. after maybe 1-2 months, you also become a thief A možno mesiaci dvoch sa takisto z vás stane dobrý zlodej. automatically. Automaticky.
Similar, because he is a good devotee, he is a nice devotee. Podobne, tak keď sa združujeme s pekným oddaním, pokročným oddaním, tak sa z nás stanú pekní oddaní. When we associate with him, we listen to him. Keď sa s ním združujeme, počúvame ho. That sanskar, that oh, I want to serve Krishna in that way, that is automatically awakened. Tak tá samskara sa automaticky prebudí. When he finds a guru, A potom sa hovorí, že keď nájde gurua, either before guru gives him instruction or after taking instruction from the guru, či už predtým, než mu guru dá inštrukciu, alebo potom, čo príjme pokyn od gurua, he is automatically drawn to the practices that are already given in this shastra in a very spontaneous way. automaticky ho to pripútava k vykonávaniu tých pokynov takou prirodzenou cestou. So this is also a kind of spontaneous devotional service which is natural, which is called raganuga. Toto je druh od spontánne oddanej služby, ktorá sa volá raganuga. This is the see it. I am not saying this is Vishnu Chakravarti Thakur is saying. Prabhupada is saying there are two paths. So, prachina sanskara vasat. If you have some old sanskara, Keď máš nejakú starú samskaru, sanskara now you understand what it means. Impression. Impression which is kind of coming by associating with such a highly elevated soul. to je ten dojem, ktorý pochádza zo združovania sa s vysoko pokročilými Maybe dušami. previously or now recently he has associated. Predchádzajúcich životov alebo teraz a nedávno. Therefore hearing from a pure Vaishnava is very important. Preto počúvanie od čistého Vajšnavu je veľmi dôležité. You know, in Krishna consciousness we should not try to make a show of our devotional career. We should not try to make a show of our devotional. Nemali by sme v Krišna vedomí predvádzať nejakú show, nejaké oddané služby. That will not have very substance in it. To nebude mať takú tú substanciu, nebude to mať ten základ. It will be revealed after some time that he was not fully grounded properly. A to sa časom ukáže, že ten oddaný, ktorý to takto robí, nemal dobré základy. One may fool people for some time, Môžeme podvádzať ľudí na nejaký čas, but you cannot fool all people at all times. ale nemôžeme podvádzať ľudí všetkých a vždy. Therefore, it should be truthfully practiced. Preto by to malo byť tak čestne praktikované. When the guru is truthful, is doing nice devotional service, automatically it will become kind of, like a ray, sun ray coming from the sun. Keď guru praktikuje poctivo oddanú službu, tak sa stane ako slnko, ktoré vyžaruje lúče ako keby zo seba. So we have to kind of associate that, automatically the sanskar is created. Tak mali by sme sa správne združovať a automaticky tie samskary, tie dojmy sú vytvorené. And when that sanskar is created, A keď tento dojem, táto samskara sa vytvorí, either before you listen from guru or after listen from guru, automatically you are getting attracted. či už predtým, než počúvaš guru, alebo potom, čo si vypočuješ jeho pokyny, automaticky sa táto priťahuje. But the starting point is Ale začiatočný bod je association of a združovanie sa association of a pure devotee. s čistým oddaním. Významom Šilu Prabhupádu sa počíta do tejto združovania sa? Áno. Yes. Áno. Sometimes if you don't understand, then you need to clarify certain things, because what Prabhupada is saying, if you don't understand clearly, then you may concoct. Je ale potrebné pri tých čítaní tých významov tomu aj porozumieť, pretože keď to čítaš a nechápeš to, môžeš si vymýšľať pri tom. Spekulácie všelijaké. When Prabhupada said, somebody needs to give purport to his purport. Prabhupád povedal, že niekto niekedy musí dať výklad k jeho výkladu. He has said, no, purport can be given to my Bhagavad Gita purport. Prabhupada says. Prabhupád hovorí, že purport can be given
to his purport. Bhagavad Gita purport. Prabhupada hovorí, že k jeho výkladom Bhagavad Gita môžu byť pridávané akože vysvetlenia. Sometimes you see these are very easy. Prabhupada's purports are very easy, you find. Sometimes you see Prabhupada's purport is very easy. Easy? Easy. Je ľahké nájsť tie Prabhupadové významy, výklady, prečítať. But sometimes it's very difficult, you cannot understand what actually he is saying. Ale niekedy je dosť ťažké porozumieť tomu, čo v skutočnosti hovorí. So you need some time, some explanation. Niekedy potrebuješ nejaké vysvetlenie.